few years ago, I broke into my own house. I had just driven home. It was around midnight in the dead of Montreal winter. I'd been visiting my friend Jeff across town, and the thermometer on the front porch read minus 40 degrees. And don't bother asking if that's Celsius or Fahrenheit. Minus 40 is where the two scales meet. It was very cold. And as I stood on the front porch fumbling in my pockets, I found I didn't have my keys. Beberapa tahun lalu, saya membobol rumah saya sendiri. Saya baru saja pulang ke rumah pada tengah malam ketika musim dingin di Montreal. Saya baru saja mengunjungi teman saya Jeff di seberang kota. Termometer di teras depan menunjukkan suhu minus 40 derajat. Tidak peduli apakah suhunya dalam skala Celsius atau Fahrenheit, karena minus 40 adalah ketika kedua skala itu bertemu. Sangat dingin. Berdirilah saya di teras teman, meraba-raba saku dan tersadar bahwa kunci rumah saya tidak ada. In fact, I could see them through the window lying on the dining room table where I had left them. So I quickly ran around and tried all the other doors and windows, and they were locked tight. I thought about calling a locksmith. At least I had my cell phone, but at midnight, it could take a while for a locksmith to show up, and it was cold. I couldn't go back to my friend Jeff's house for the night because I had an early flight to Europe the next morning, and I needed to get my passport in my suitcase. So, desperate and freezing cold, I found a large rock, and I broke through the basement window, cleared out the shards of glass. I crawled through. I found a piece of cardboard and taped it up over the whole opening, figuring that in the morning, on the way to the airport, I could call my contractor and ask him to fix it. This was going to be expensive, but probably no more expensive than a middle-of-the-night locksmith. So I figured under the circumstances, I was coming out even. Faktanya, ternyata saya bisa melihat kunci tersebut melalui jendela tergeletak di atas tempat makan di mana saya meninggalkannya. Sehingga saya bergegas lari dan mencoba masuk melalui jendela-jendela dan pintu-pintu yang lain, tetapi semuanya terkunci rapat. Saya berpikir untuk memanggil tukang kunci. Untungnya saya masih mempunyai handphone, dan karena saat itu tengah malam, akan membutuhkan waktu lumayan lama bagi tukang kunci untuk datang. Malam itu dingin sekali. Saya tidak bisa kembali ke rumah teman saya, Jeff, malam itu karena saya harus terbang ke Eropa besok pagi dan saya harus mempersiapkan paspor dan koper. Kebingungan dan kedinginan, saya menemukan batu besar dan saya mendobrak jendela loteng, membersihkan serpihan kaca. Saya merangkak masuk. Saya menemukan potongan kardus dan menempelkannya pada lubang jendela, berharap esok hari dalam perjalanan menuju bandara, saya bisa menghubungi kontraktor saya dan memintanya untuk memperbaiki jendela. Pasti akan sangat mahal, tetapi tidak lebih mahal daripada tukang kunci pada tengah malam. Saya berpikir pada situasi tersebut, hal itu tidaklah terlalu buruk. Now, I'm a neuroscientist by training, and I know a little bit about how the brain performs under stress. It releases cortisol, that raises your heart rate, it modulates adrenaline levels, and it clouds your thinking. So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window and the mental note that I had to call my contractor and the freezing temperatures and the meetings I had upcoming in Europe, and with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn't know it was cloudy because my thinking was cloudy. And it wasn't until I got to the airport check-in counter that I realized I didn't have my passport. So I raced home in the snow and ice, 40 minutes, got my passport, raced back to the airport. I made it just in time, but they had given away my seat to someone else, so I got stuck in the back of the plane next to the bathrooms in a seat that wouldn't recline on an 8-hour flight. Well, I had a lot of time to think during those 8 hours of no sleep. And I started wondering, are there things that I can do, systems that I can put into place that'll prevent bad things from happening? Or at least if bad things happen, will minimize the likelihood of it being a total catastrophe. Saya adalah ahli
syaraf yang terlatih. Sehingga tahu sedikit banyak tentang bagaimana otak bekerja di bawah tekanan. Otak mengeluarkan kortisol, memicu kenaikan detak jantung, mengubah level adrenalin, dan mengacaukan pikiran Anda. Oleh karena itu, pada besok pagi, ketika saya bangun dari tidur yang tidak nyenyak, saya khawatir akan lubang jendela dan terus mengingat bahwa saya harus menelepon kontraktor saya dan suhu yang begitu dingin dan pertemuan saya di Eropa. Dan dengan semua kortisol yang ada dalam otak saya tidak menyadari bahwa saya tidak berpikir secara jernih karena pemikiran saya sedang kacau. Hal itu terus berlangsung sampai ketika saya tiba di bandara dan menyadari bahwa saya tidak membawa paspor. Saya langsung kembali ke rumah, menerjang salju dan es. 40 menit mendapatkan paspor, saya bergegas kembali ke bandara. Saya datang tepat waktu, tetapi kursi yang telah diduduki orang lain, sehingga saya terjebak di bagian belakang pesawat dekat kamar mandi, di kursi yang tidak bisa digunakan untuk berbaring. 8 jam lamanya penerbangan. Saya memiliki banyak waktu untuk berpikir selama perjalanan tanpa tidur dan mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Apakah ada sistem yang bisa saya jalankan yang akan mencegah sesuatu yang buruk untuk terjadi? Atau ketika hal yang buruk terjadi, itu akan bisa meminimalisir kemungkinan malapetaka besar untuk terjadi. So I started thinking about that, but my thoughts didn't crystallize until about a month later. I was having dinner with my colleague Danny Kahneman, the Nobel Prize winner, and I somewhat embarrassedly told him about having broken my window and forgotten my passport. And Danny shared with me that he'd been practicing something called prospective hindsight. It's something that he had gotten from the psychologist Gary Klein, who had written about it a few years before, also called the pre-mortem. Now, you all know what the post-mortem is. Whenever there's a disaster, a team of experts come in and they try to figure out what went wrong, right? Well, in the pre-mortem, Danny explained, you look ahead and you try to figure out all the things that could go wrong, and then you try to figure out what you can do to prevent those things from happening or to minimize the damage. Dan saya mulai memikirkannya, namun pikiran saya belum jernih sampai sekitar sebulan kemudian. Saya sedang makan malam dengan teman saya, Danny Kahneman, dan saya tiba-tiba saja dengan rasa malu bercerita bahwa saya memecahkan kaca jendela. Dan teman saya Danny pun mengatakan bahwa dia sering berlatih sesuatu yang bernama perspective hindsight. Sesuatu yang digagas oleh dari psikolog Gary Klein yang menulis itu beberapa tahun lalu, yang juga disebut oleh pre-mortem. Kalian tahu apa esensi dari post-mortem? Dan sekarang ini adalah pre-mortem. Kapanpun ada bencana dan para ahli datang dan mencoba mencari tahu apa yang salah, bukan? Pada pre-mortem, Danny pun menjelaskan bahwa Anda melihat ke depan dan mencoba mencari tahu kesalahan yang bisa terjadi. Lalu Anda coba pikirkan apa yang bisa Anda perbuat untuk mencegah semua itu atau meminimalisir dampaknya. So, what I want to talk to you about today are some of the things we can do in the form of a pre-mortem. Some of them are obvious, some of them are not so obvious. I'll start with the obvious ones. Around the home, designate a place for things that are easily lost. Now, this sounds like common sense, and it is, but there's a lot of science to back this up based on the way our spatial memory works. There's a structure in the brain called the hippocampus that evolved over tens of thousands of years to keep track of the locations of important things.
where the well is, where fish can be found, that stand of fruit trees, where the friendly and enemy tribes live. The hippocampus is the part of the brain that in London taxicab drivers becomes enlarged. It's the part of the brain that allows squirrels to find their nuts. And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels, and they could still find their nuts. They weren't using smell, they were using the hippocampus, this exquisitely evolved mechanism in the brain for finding things. But it's really good for things that don't move around much. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Anda di hari ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam premortem. Beberapa di antaranya jelas dan beberapa di antaranya tidak. Saya akan mulai dengan yang jelas. Semisal di rumah, Anda bisa menaruh barang-barang Anda yang mudah hilang di satu tempat. Ini terdengar seperti hal yang lazim, namun ada banyak alasan ilmiah yang mendukung hal ini. Ada struktur di dalam otak kita yang bernama hippocampus yang berevolusi selama lebih dari puluhan ribu tahun untuk melacak lokasi-lokasi hal penting seperti di mana sumur, di mana tempat ikan, dan juga di mana tempat suku-suku yang baik dan suku-suku yang kurang baik. Hippocampus adalah bagian yang dimana pada supir-supir taksi di London itu menjadi berkembang, bagian yang sangat lebih berkembang. Dan jika Anda bertanya-tanya, seorang pernah bereksperimen pada tupai, karena tupai membutuhkan hippocampus untuk mencari kacangnya, dan pada eksperimen ini seorang ilmuwan itu memotong penyambung dari indera penciumannya sehingga tidak bisa mencium lagi. Namun walaupun demikian, mereka masih bisa menemukan tempat dari kacang-kacang yang mereka telah taruh, karena dengan hippocampus itu mereka tidak menggunakan penciuman, melainkan hippocampus, mekanisme yang berkembang elok di otak kita untuk mencari sesuatu. Not so good for things that move around. So this is why we lose car keys and reading glasses and passports. So in the home, designate a spot for your keys, a hook by the door, maybe a decorative bowl. For your passport, a particular drawer. For your reading glasses, a particular table. If you designate a spot and you're scrupulous about it, your things will always be there when you look for them. What about travel? Take a cell phone picture of your credit cards, your driver's license, your passport. Mail it to yourself so it's in the cloud. If these things are lost or stolen, you can facilitate replacement. Now, these are some rather obvious things. Remember, when you're under stress, the brain releases cortisol. Cortisol is toxic, and it causes cloudy thinking. So part of the practice of the premortem is to recognize that under stress, you're not going to be at your best, and you should put systems in place. And there's perhaps no more stressful a situation than when you're confronted with a medical decision to make. And at some point, all of us are going to be in that position where we have to make a very important decision about the future of our medical care or that of a loved one to help them with the decision. Namun, hal ini tidak berlaku untuk hal yang tidak bergerak. Inilah mengapa kita kehilangan barang-barang seperti kunci, seperti paspor, dan kacamata. Jadi, di rumah, tentukan tempat tersendiri untuk kunci-kunci Anda, untuk kacamata Anda. Misalnya, gantungan di pintu, atau mungkin juga mangkuk hiasan. Untuk paspor juga sebuah laci khusus, dan untuk kacamata bisa ditaruh di meja. Jika Anda merujuk pada satu tempat dan Anda didisiplin, barang itu senantiasa akan selalu berada di tempatnya, kemanapun pada saat Anda tidak mencarinya. Bagaimana jika kita berpergian? Potretlah kartu kredit atau potretlah kartu kredit Anda dengan ponsel Anda. Ini juga bisa berlaku kepada SIM Anda,
dan juga kepada paspor Anda. Jika benda-benda ini hilang atau dicuri, Anda pun bisa menggunakan foto tersebut untuk mengurusnya ke pihak yang berwenang. Ini adalah hal-hal yang lebih jelas. Ingat, ketika Anda di bawah tekanan, otak akan mengeluarkan kortisol. Dan kortisol adalah zat yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan yang bisa menyebabkan pikiran kita tidak jernih. Jadi, bagian dari latihan pramortem atau premortem adalah mengetahui bahwa di saat kita di bawah tekanan, Anda tidak dalam di kondisi yang terbaik dan Anda harus mengandalkan sistem. Dan mungkin tidak ada situasi yang bisa membuat kita lebih tertekan daripada kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan medis, seperti kita saat harus membuat keputusan yang sangat penting berkenan dengan kesehatan kita atau kesehatan orang-orang yang kita sayangi, untuk membantu mereka memutuskan tentang suatu keputusan. And so I want to talk about that, and I'm going to talk about a very particular medical condition, but this stands as a proxy for all kinds of medical decision making, and indeed for financial decision making and social decision making, any kind of decision you have to make that would benefit from a rational assessment of the facts. So, suppose you go to your doctor and the doctor says, I just got your lab work back, your cholesterol is a little high. Now, you all know that high cholesterol is associated with an increased risk of cardiovascular disease, heart attack, stroke. And so you're thinking having high cholesterol isn't the best thing. And so the doctor says, I'd like to give you a drug that'll help you lower your cholesterol, a statin. And you've probably heard of statins. Di suatu waktu, kita semua akan berada dalam posisi saat harus membuat keputusan yang sangat penting tentang tidak lanjut ke perawatan medis kita atau orang yang kita sayangi. Untuk membantu mereka memutuskan, saya ingin membicarakan hal itu, dan saya ingin membicarakan kondisi medis yang sangat khusus. Namun hal ini mewakili seluruh jenis keputusan medis, dan tentunya keputusan finansial dan sosial. Keputusan apapun yang harus Anda buat yang akan menguntungkan dari penelitian rasional. Jadi misalnya saja Anda pergi ke dokter dan ia berkata, saya baru mendapatkan hasil lab Anda, kolesterol Anda cukup tinggi. Anda tahu bahwa kolesterol cukup tinggi diasosiasikan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, serangan jantung, stroke. Dan Anda berpikir kolesterol tinggi bukanlah hal yang baik. Dan dokter berkata, saya akan memberikan Anda obat yang akan membantu Anda menurunkan kolesterol, yaitu statin. Anda mungkin pernah mendengar statin. Statin termasuk obat yang banyak diresepkan di dunia saat ini. And so you're thinking, yeah, give me the statin. But there's a question you should ask at this point, a statistic you should ask for that most doctors don't like talking about, and pharmaceutical companies like talking about even less. It's for the number needed to treat. Now, what is this, the NNT? It's the number of people that need to take a drug or undergo a surgery or any medical procedure before one person is helped. And you're thinking, what kind of crazy statistic is that? The number should be 1. My doctor wouldn't prescribe something to me if it's not going to help. But actually, medical practice doesn't work that way. And it's not the doctor's fault. If anybody's fault, it's the fault of scientists like me. We haven't figured out the underlying mechanisms well enough. But GlaxoSmithKline estimates that 90% of the drugs work in only 30 to 50% of the people. So the number needed to treat for the most widely prescribed statin, what do you suppose it is? How many people have to take it before one person's helped? Anda mungkin ada kenalannya mengonsumsinya, dan Anda berpikir, ya, berikan saya statin. Tapi ada pertanyaan yang harus Anda tanyakan di sini. Statistik yang harus Anda tanyakan, yang tak suka dibahas oleh kebanyakan dokter, dan terlebih lagi perusahaan farmasi, yaitu angka untuk penyembuhan. Dan apa itu NNT? NNT adalah jumlah orang yang harus mengonsumsi obat atau menjalani operasi atau prosedur medis apapun sebelum satu orang tertolong. Dan Anda berpikir, statistik gila macam apa ini? Seharusnya jumlahnya 1. Dokter saya tidak mungkin meresepkan sesuatu yang tidak menolong saya. Tapi nyatanya, praktik medis tidak berjalan demikian. Dan itu bukan salah dokter. Jika ada yang disalahkan, ini salah ilmuwan seperti saya. Kami belum cukup menemukan mekanisme dasarnya, tapi
GlaxoSmithKline memperkirakan 90% obat hanya efektif pada 30-50 orang yang mengonsumsinya. Jumlah yang dibutuhkan statin untuk pengobatan, menurut Anda berapa jumlahnya? 300. This is according to research by research practitioners Jerome Groopman and Pamela Hartzband, independently confirmed by Bloomberg.com. I ran through the numbers myself. 300 people have to take the drug for a year before one heart attack, stroke, or other adverse event is prevented. Now, you're probably thinking, well, okay, 1 in 300 chance of lowering my cholesterol. Why not, doc? Give me the prescription anyway. But you should ask at this point for another statistic, and that is, tell me about the side effects, right? So for this particular drug, the side effects occur in 5% of the patients. And they include terrible things: debilitating muscle and joint pain, gastrointestinal distress. But now you're thinking, well, 5%, not very likely it's going to happen to me. I'll still take the drug. But wait a minute. Remember, under stress, we're not thinking clearly. So think about how you're going to work through this ahead of time so you don't have to manufacture the chain of reasoning on the spot. Berapa orang harus mengkonsumsinya sebelum satu orang tertolong? 300. Hal ini berdasarkan penelitian oleh praktisi penelitian Jerome Groopman dan Pamela Hartzband, dikonfirmasi secara independen oleh Bloomberg.com. Saya memeriksa jumlahnya sendiri. 300 orang harus mengkonsumsi obat ini selama setahun, sebelum satu serangan jantung, stroke, atau efek samping lainnya teratasi. Anda mungkin berpikir, oke, 1 dari 300 kesempatan menurunkan kolesterol saya. Kenapa tidak, dok? Berikan saja resepnya. Tapi di sini Anda harus menanyakan statistik lainnya, yaitu beritahu saya efek sampingnya. Benar? Jadi untuk obat khusus ini, efek sampingnya muncul pada 5% pasien, yang termasuk hal-hal buruk, pelemahan otot dan nyeri sendi, radang, lambung, dan usus. Anda sekarang berpikir, 5% agar tak mungkin terjadi pada saya tetap akan ambil. Tapi tunggu sebentar, ingat, di bawah tekanan Anda tak berpikir jernih. Pikirkan bagaimana Anda menghadapi ini ke depannya, supaya Anda tak harus membuat sederet pertimbangan nantinya. 300 people take the drug, right? One person's helped. 5% of those 300 have side effects. That's 15 people. You're 15 times more likely to be harmed by the drug than you are to be helped by the drug. Now, I'm not saying whether you should take the statin or not. I'm just saying you should have this conversation with your doctor. Medical ethics requires it. It's part of the principle of informed consent. You have the right to have access to this kind of information to begin the conversation about whether you want to take the risks or not. Now, you might be thinking I've pulled this number out of the air for shock value. But in fact, it's rather typical, this number needed to treat. For the most widely performed surgery on men over the age of 50, removal of the prostate for cancer, the number needed to treat is 49. That's right, 49 surgeries are done for every one person who's helped. And the side effects in that case occur in 50% of the patients. They include impotence, erectile dysfunction, urinary incontinence, rectal tearing, fecal incontinence, and if you're lucky, and you're one of the 50% who has these, they'll only last for a year or two. So, the idea of the premortem is to think ahead of time to the questions that you might be able to ask that will push the conversation forward. You don't want to have to manufacture all of this on the spot. And you also want to think about things like quality of life, because you have a choice oftentimes. Do I want a shorter life that's pain-free, or a longer life that might have a great deal of pain towards the end? These are things to talk about and think about now with your family and your loved ones. You might change your mind in the heat of the moment, but at least you're practiced with this kind of thinking. Remember, our brain under stress releases cortisol, and one of the things that happens at that moment is a whole bunch of systems shut down. There's an evolutionary reason for this. Face to face with a predator, you don't need your digestive system or your libido or your immune system, because if your body is expending metabolism on those things and you don't react quickly, you might become the lion's lunch, and then none of those things matter. Unfortunately, one of the things that goes out the window during those times of stress is rational, logical thinking, as Danny Kahneman and his colleagues have shown. So we need to train ourselves to think ahead to these kinds of situations. I think the important point here is recognizing that all of us are flawed. We all are going to fail now and then.
300 orang mengkonsumsi obat kan, kemudian 1 orang tertolong. 5% dari 300 orang mendapat efek samping, dan 15 orang lebih mungkin dirugikan oleh obat daripada ditolong obat. Sekarang saya tidak menyuruh Anda mengambil tindakan statin atau tidak. Saya hanya menganjurkan Anda membicarakannya dengan dokter Anda, karena ini adalah etika medis yang diwajibkan, yang merupakan bagian dari tindakan kedokteran. Anda punya hak untuk mengetahui informasi semacam ini, untuk memulai percakapan apakah Anda harus mengambil resiko atau tidak. Mungkin Anda berpikir, asal saya sebutkan saja angkanya untuk membuat Anda terkejut, tapi kenyataannya ini cukup umum untuk angka penyembuhan. Untuk operasi yang paling banyak dilakukan biasanya pada usia pria 50 tahun ke atas, yaitu operasi kanker prostat. Dan jumlah yang dibutuhkan untuk pengobatan adalah 49 operasi. 49 operasi dilakukan tiap 1 orang yang tertolong. Efek sampingnya pada 50% pasien dari operasi ini adalah impotensi, disfungsi ereksi, enuresis, anus robek, inkontinensia usus, dan jika beruntung, Anda termasuk salah satu dari 50% pasien yang mengalami hal ini. Jadi, gagasan pramortem adalah berpikir jauh ke depan untuk pertanyaan yang mendorong percakapan lebih jauh. Anda tak mau baru memikirkannya saat sudah di depan dokter. Anda juga harus memikirkan kualitas hidup Anda. Karena seringkali Anda punya pilihan, apakah Anda ingin hidup singkat tanpa rasa sakit, atau umur panjang tapi sakit sampai akhir hayat. Hal ini harus dibicarakan dari sekarang dengan keluarga Anda dan orang-orang terkasih. Anda bisa saja menambah pikiran, tapi setidaknya Anda sudah memikirkan hal ini. Ingat, otak kita menghasilkan kortisol ketika stres. Dan satu hal terjadi nantinya adalah matinya seluruh sistem tubuh. Maka ada alasan evolusi untuk hal ini.